Scorecard bakbakan on the way. Team Cebu City versus Team Karkar City. Team Cebu City's lineup: Shantoy, Jason, and Mr. Explosive Jobert Marcinas. Team Karkar City's lineup: Glenn, Abog, o si Batman, Frank Martin, mga kaibigan. Okay, game 1, game 1. Mao ni second set ha sa ato ang triple bakbakan diri ha sa Barangay Tuyom, Karkar City. O ato na yung pasalamatan atong mga sponsors ning atong bakbakan. Kay kung wala pa sila, wala tay duwa diri mga kaibigan. Mao ni atong mga sponsor na ang musunod. Ubay-ubay gina sila. Kapitan GC Laordin, Mr. Gilbert John Tanod-Tanod, Konsehal Manolito Langido, Konsehal Romeo Rihis, Konsehal Dinis Kasinsya. Lato na nagpauwa ng mga bala ang team Karkar. Tukmod hambag si Jobert. Good item. Padayon ta sa ato ang mga sponsor. Konsehal Rini Lapas, Konsehal Jerby Canoy, Konsehal Romart Tangaro, Konsehal Melvin Traya, o assisted by Skip Chairman and councilors. Mao na kinatibukan sa atong mga sponsors o under ni sa partner Yaz Casinelio Promotion. Iguales 0 pa atong score ha. Iguales 0. Servisyo Jason Bulhon of Team Cebu City. Jobert Lobog yatag gipika ni Glenn. Ay abog. Wala. Pauwa na mga bula ang Team Karkar. Side out ha. Side out. Iguales 0 pa ha atong game 1 ha. Wala pa hina kay score. Kini servisyo Batman Shantoy. Out ball. Side out. Iguales 0 lang yapon. Iguales 0. Servisyo Shantoy. Win. 1-0 na. 1-0 na. In favor of Team Cebu City. Servisyo Shantoy para dos. Para giba si Batman. 2-0 na. 2-0. Gilawgan mayo si Frank Martin, aka Batman. Frank Martin again. Para Jason. Kamang-kamang na sabog. Fire in the hole. Gipaksitang Shantoy. O kabangkas pa sa Team Karkar City. 3-0 na kaibigan natong game 1. Servisyo Shantoy. Point again. 4-0 na. 4-0. Okay na para 5. Serve Shantoy. Lobog yatag. Gilapdosa ni Jason. Jason again. 2-shot combination. Abog. Pokot na ang Maral. 5-0 na. 5-0. Okay, Shantoy. Ibaon mo ng husto. 6-0. Payay ito ara. 6-0 na. Change court. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga Chicharon, mapalit ninyo ha. Diya sa atong mga outlets diya sa Sangat San Fernando, Karkar ug sa Bugon na Sibunga. Lobog yatag ni Glenn. Shantoy mikanlat. Gitubag ni Abog. Agay, may parang eroplano si Shantoy. Gusto mo uli sa Guadalupe. 6-0 na. 6-0. Servisyo Abog. The pride of Karkar. Para uno. Para. Emo Batman. Para nakapabuto na gisbat. Ngigang spike Batman na. Ay. Inside kayo kaibigan. 6-0. Batman. Glenn. Bahog. Kena. Magsika to tiraho. Glenn to the rescue. Kamang-kamang si Shantoy. Side out. 6-0 ang atong score. Kini servisyo Glenn. Para uno. Lobo. Frank Martin. Glenn ang
Tora, Abog, may pabuto. Tumagos ang tira ni Abog. Ono size na, ono size. Servisyo Glenn para dos. Glenn. 3-shot combination ni Glenn. Gitubag ni Santoy, gitagak sa tungod, kuha ni Frank Martin. Sangos panganod ang tira sa Team Cebu City. Dos size na. Mubura kay panganod, ang panganod pertiran dola. Dos size, 4-point lead sa Team Cebu City. Batman. Agay. Sango na sa panganod. 3 size na, 3 size in favor of Team Cebu City. Serve Glenn. Win. 4 size. Mirali ang servisyo ni Idol Glenn of Team Karkar. Serve Glenn. Frank Martin. Disubay gilinsahan ang tira ni Frank Martin. Perting islita. Kulataha Frank Martin. Di madawat sa ahinsya itong tiraha Frank Martin. 4 size na, 4 size mga kaibigan. Side out Cebu City's ball. Servisyo Jason, the pride of Bolhoon. Sentro, Frank Martin. Labay na. City 4 na. 3-point lead na sa Team Cebu City. 7 against 4. Servisyo Jason. Para out so. Abog. To Siantoy. Pikabyo na ng Siantoy ang tira. Gihaplasan ni Jason. Sagang ni Abog. Tuas gawas pipunta. 8-4 na. Tinunga atong score. 4 against 8. Gine para 9. Servisyo Jason on the way. Frank Martin. Banggi ang timbre. 9-4 na. 9-4. Serve Jason. Abog to Jason. Frank Martin. Mr. Explosive. Tara, Mamma Mia! Sakita tiraha. Palumpo niyo. Sukamo si Idol Jobert Marcinas. 4-9 side out bola sa Karkar City. Servisyo Batman. Win, 5-9 na. Frank Martin to serve para size. Frank Martin, lamba. Frank Martin again. Lagi buyok. Ay, gidakdakan ni Glenn ang Hulmigas. Hulmigas ang gidakdakan ni Glenn. Gidakdakan og bato. 5-9. Agay. Muburig panganod. Mubuas panganod ay. 5 Gis. Servisyo Siantoy para 11. Jason. Bahog Siantoy. Gito bag ni Frank Martin. Nangagis. Sabit kaibigan. 11-5. Opor daw na. Team ni Siantoy. Tuara. Out ball. Side out. Bola sa Team Karkar. Servisyo Abog. Abog again. Batman. Out ball. Cebu City's ball. 5-11 atong skora. 4 daw na sa game 1 ang Team Cebu City. Para game over sa game 1. Servisyo Mr. Explosive. Tuara git. Ay, perting hiwi Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 sa score nga 12-5. Atangin ninyo atong game 2.